Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mula viewers kan mui bishi ganti ise mui blog tebe na ha bishi deri hui jaise bishi busy thakise mui busti ba buini khan be ahena thakise aro mui bi mon de ekbar polai na be aise mui bishi busy thaka brana iko update yo na pare enega thakise de aji do apni han bi mula viewers khan apni han bi so manu bi phan thakibo koina mui hope kore ase aro su morom bra mui bi bishi phan ase de koina apni khange koi dia ase aji mula pagande chutu mutu pagande kiki thaga khan apni hange alop dikhai dibo de script na kore na phan ra sai tv de koina itu video legena apni khan logote ahi ase de morcha ina thurise pagande moi alop kini na gas alop halise ina thurise he morcha morcha khani sumoro ba lembu tangwala bina thurise de aro apni khala gahuri khani na muri chena nai mui la gahuri so muri jaise itia do gahuri laga khodo khali ase gahuri khoi pa sabi de mui la gahuri so muri gena tai la khobi khali hui ja de pa sabi de gahuri la khodo sabi nai ne akle khali hui jaise gahuri bachcha paule thaka gahuri la chukra chukri khani sob chai jaise he morami lage tai bhat khai thaka jaga dikhi gena kai sachi kali do gahuri la kho dikhire sukut pani giri bishi mondu bishi moram hachira kuri gena gahuri pala do enika loss hoi jaise de moi gahuri nimite gahuri pali ase gona khushi brai tu kochu khami halina thagise hole bi itu pakai khela ole gahuri bi nahi bishi loss hoise de hole bi ahi ole homui de tin phan hira ro palibo de iniga laga tin apni khange bi log paisna pa nai comments kuribi aro itu khan bas tenga sukha kuri na pana ase itu gauri mongsu da halina pichi de khali bishi mitha ase de apni hami pare laine ga panai na rakhi bi pichi da ansi sin dekha bole aro bas tenga khan panai na ni ga rakhi ase pichi de khawle mon tam de khabole na eniga rakha do ban ase de nega panai rakhi bi moi achi to khode hi thaki ase ana chang da janai ite anaras la supply khotam hoigena tha khode thaga bra achi to chutu mutu khan apdi hange dikhai di ase de aro moi khan thaga la khode na thagi de he eniga chaga de buas de he moi khan thaga la kambal sob sai di he tu na thaki de अपने आंदे मुकिनी का जगह तो बुआस ना भाभी था कि वो दुकाने अपने आएंगे दिखा से है निका जगह था कि बम्बू खो भी ऐसे दादे और फैमिली नंबर्स खान मुला किचन सभी दे है नया था कि दे किचन दो निका ना निका लित्रा पित्रा ही था कि निका एको फान निका थका नहीं दे मुखान दो निका ही था कि ऐसे है ban ba sai diba apni khan bi moi khan iniga thake moila kitchen khan sai lobi de apni khan bi kau phan thakile aro next video de khushi ba log kro de so manu bi phan ba sai dibi de enjoy korbi de bye